नमस्कार भाई मैंने साधारण लोक असाधारण भिडटी भाई आरंभ करवा। साधारण लोकर असाधारण भिडटी या रहा जुग को जुग यही मते परमानंद जगते जदि भागवतर ये कथाटी सत्य ताहले त्रेतया जुगरे रामचंद्र आसीथिले धरणी पृष्ठ को तेणु से भी लेखा रही कला त्रेतया जुगरे दशरथ घरे जन्म होइल रघुनाथ 14 बरस वनवास शेष पाइल पिता आज्ञा। तेणु 14 वर्ष वनवास से पिता आज्ञा पाई भाई मैंने देख आम आज सहर रोचे कोठा घरे रोचे एसी रे रोचे केते लाइट पानी पवन सबू सुविधा थाई तथापि आम असुविधा भोग करुचे। 14 वर्ष सी वनवास जाइथिले पुणी यही त्रेतया जुगरे त्रया आम गोटे त्रया भोग करि पारुने कष्ट होउची एते सुविधा रे कोठा बाड़ी रे एसी रे रही भोग करि पारने त्रेतया। तेणु त्रेतया जुग एते कठिन एते कष्ट एते ये कली ठारू आहरी बली केमिति बली हेइथिला कौन हेइथिला से जुगरे अच्युतानंद तांकर 13 जन्म शरण रे लिखिजंती सबू कथा लिखिजंती ठारगार रे। त्रेतया जुग जेतेबेले आसीची दुष्ट मानकु दमन करिया पाइंका पुरुष उत्तम रूप पुरुष भितर उत्तम पुरुष रूप बा पुरुषोत्तम भाव रामचंद्र आसिले धरिणी की यही समय रे अन्याय अनीति करुथिले रावण वंश कहले हबनी वंश कहले तो सबू बाउंश गछर मूल भाया सबू बाउंश कौन सीधा हुए गोटे बाउंश निश्चय सीधा हेले आउ 10टा बंका हो जाए से भली रावण कुंभकर्ण एमाने महा प्रलय करुथिले संसार को नष्ट भ्रष्ट करुथिले। एही समय रे राम तांको मारिदेला पर श्रीराम जेतेबेले तांको निधन करि देकी धरिणी रे धर्म प्रचेष्टा करथिले धर्म स्थापन कला बेलू कौन है ना बहुत कठिन हवा पड़ा समस्त को से समय भोग करिया को बहुत कठिन है किंतु राम को सेते बेले समस्ते विरोध करथिले एते विरोध करथिले केही बुझी पारि नथिले एमिति की विश्व ब्रह्मांड रे यही भली जेतेबेले त्रेतयार भोग आसीबो सेतेबेले ई संसार रे आजिका ई कली जुग बोली कहूछ आमे जाको सेथरे गुरा को भी भोग हबो देखिबो कौन हला ना जेतेबेले रावण को मारिले कुंभकर्ण को मारिले रावण वंश कुल निपात कले गोटिए रहिले किए ना विभीषण को राज्य भार देले विभीषण राजा हो गला। यही समय रे भी ये पृथ्वी बाय धराधाम भी शांति न थाए विभीषण भी सही समय रे त्रेतया भोग करू थाए। विभीषण कहला कौन ना ये त्रेतया जुगरे जो माने बाई लंकापुर रे बाई संसार भितर जो माने रहिच समस्ते राम नाम जप करिया पड़ियो राम को नाम को उच्चारण करिया पड़ियो। सही समय रे लंकापुर रे जेतिका सब से रही से माने सब विभीषण को विरोध भी करुଥିଲେ कहले तुमे ये राक्षस कूल रे जन्म नहीं तमे कहूच डेंगुरा दौच बा आदेश दौच राजा है कि रावणर ना एठी केही नबनी समस्ते रामंक नाम नब तेणु रामंक नाम को नेबा पाइका सी राक्षस मानक प्रकृति रे सृष्टि हेइथिवा नर नारी माने बा दानव दानवी माने बहुत कष्ट भोगिले बहुत तांको कठिन लगिला एमिति कठिन लगिला विषपान करिक बा आत्महत्या कर दो तांको सहज होला से पथरे गति करिया पाइका बहुत कठिन होइतेला जहा फल रे कि सेमानकु
ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହୋଇଥିଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତିଆରି ପରଠୁ ଜାଣିବ ତ୍ରେତୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ଗୁପ୍ତରେ। ସେଇ ଗୁପ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ନା ତ୍ରେତୟାର ଭୋଗ ହବ, ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ କଠିନ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାବଣ ରାବଣ ହେଇକି ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ, ଅବିକା ରାମ ନାମ ନେଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଠିନ ହବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଭୀଷଣ, ରାବଣ ଗଲା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବଣ ନାହିଁ, ରାମ ନିଅ ନାମ, ରାମ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜପ। ସେମିତି ଆମେ ସେଇଟାର ଓଲଟା, କାରଣ ବନବାସଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅଗମ୍ୟ ପଥ ଗମିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବନ ପଥ ନ ନେଇ ଆମେ ସହରୀ ହେଇକି ରହିଲେ ହେଲେ ବନବାସଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଠିନ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଏତେ କଠିନ ହେବ, ସେଇ ତ୍ରେତୟାର ଭୋଗ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଜି ଏଇ ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣପୁରରେ ରାବଣ ଶାସନ ବେଳେ ରାବଣ କହିଲା, ଦେଖ ମୋ ନାମ ସମସ୍ତେ ନଉଥିବ। ତେଣୁ ରାବଣ ନାମ ନଉଥିଲେ। ରାବଣ ନିଧନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଭୀଷଣ ଶାସନ କଲା। ବିଭୀଷଣ ଶାସନ କଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ରାବଣ ନାମ ଆଉ କେହି ନେବନି, ଏହା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରାମଙ୍କ ନାମ ଆମେ ନେବୁ? ଇଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଲା? ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବସିକି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଗୁରା ନେବୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନବନି କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ନ ନେଲେ ଦଣ୍ଡ, ଭୋଗ କରିବାଟା ସାରା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, କେହି ଚେତାଚେତନରେ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ। ରାମଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ସୁଖ ଥିଲା କି ଦୁଃଖ ଥିଲା? ଯଦି ସୁଖ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ସୁଖଟା କୋଉ ଭଳି ଥିଲା ନା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଶାସନ କଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ସୁନା ଦିହରେ କ'ଣ ଧାନ ବୁଣିଲେ ହବ? ଗୋଟେ ସୁନାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିହରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନ ପକେଇବା, ଗଛ ହବ କି? ହବନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ହବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଧାନଟି ପଡ଼ିଲେ ବା କିଛି ନ ପକେଇଲେ ବି ଗଛ ହେଇଯିବ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ନା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଟି ଦରକାର, ମାଟି ମୃତ୍ତିକା। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରିନେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଚେତନରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ ଯିଏ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନରେ ରାଣୀ ହେଇକି ବସିଲେ, ଯାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶେଷ ହୁଏ, ସିଏ ହେଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ଇତିହାସ ମୁଁ ଖେଳେଇକି ଦେଖିଲି, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ? ପୁଣି ଜଣେ ନାରୀ। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କହିବି। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଟିକେ ଚେତନର କଥା, ରାମାୟଣର କଥା ଟିକେ କହିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ରଖିଦେବା।